Sila ada kok nang kota lagi. Tengah. हाय फ्रेंड, देखिए बड़ा टेस्ट। हमारा मटका मटन रेडी हो चुका है। अभी हम इसको खाने वाले हैं। आप भी आइए और जंगल में खाना बना सकते हैं। मटका मटन बना कर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा है। मैं जो इसमें मटका दिखा रहा हूँ वो भी देख रहा था। और आप लोग आएंगे तो आप लोग दिखाएंगे।